وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت آپ کی طبیعت کیسے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایک مسئلہ ہے کہ ہر دیوبندی عالم کو کفر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ علماء اہل سنت السلام علیکم. حسام الحرمین کتاب میں لکھا ہوا ہے جو گستاخ رسول توہین رسول کرے گا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. جیسے کہ اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, قاسم علی نانوتوی, خلیل احمد امبیٹھی, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. اور وہ اس کو جو مانے گا من شکا فی کفری و عذابی فقط کفر, ان کے کفریات میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. নিজের স্ত্রীকে পীরের মুরিদ করতে হবে এরকম একটা হাদিস একদম বুখারী থেকে বা মুসলিম শরীফ থেকে বা কোরআন থেকে আমাকে রেফারেন্স করে বাতাবেন. উলামায়ে সুন্নাত জামাত আসসালামু আলাইকুম. মেয়েরা মুরিদ হতে পারে কিন্তু মেয়েরা পীরের হাতে হাত ঠেকাতে পাবে না, দূর থেকে মুরিদ করবে. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই রকম ভাবে বায়াত গ্রহণ করিয়েছেন. ফাতহে মক্কার দিনে অনেক মেয়ে ছেলে বায়াত গ্রহণ করেছেন. হুদায়বিয়া প্রান্তরে অনেক সাহাবায়ে কেরাম বায়াত গ্রহণ করেছেন. ইউবাইউনা তাহতা শাজারা, স্বামী কাছে হুকুম নিয়ে বায়াত গ্রহণ করতে পারে, মুরিদ হতে পারে, মেয়েদের মুরিদ হওয়া জায়েজ আছে. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, जो तुमसे बायत करते हैं वो अल्लाह से बायत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनका हाथ पर है. लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा, बेशक अल्लाह राजी हुआ मुसलमानों से जब वो तुमसे बायत करते हैं दरख्त के नीचे. सही बुखारी शरीफ में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जब एक बायत हुई अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गायब थे. बायत हुदैबिया में हुई और मक्का मुअज़्ज़म में गए थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिना हाथ को फरमाया ये उस्मान का हाथ है, फिर उसे अपने दूसरे दस्ते पाक मारकर उनके तरफ बायत फरमाई और फरमाया उस्मान के बायत है. लफ्ज़ हदीस. क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान इज़ाम शरह मतीनी इस मसला में साहिब इरशाद मरफूल इजाजत शाइख का अपने जौजा को बायत करना जायज है या नहीं? और वो जो शख्स कहे कि अपने मनकुहा को बायत नाजायज नहीं बल्कि हराम बताता है, क्योंकि जौजा बेटी बन जाती है और निकाह नहीं रहता और फस्ख हो जाता. निजी दलील भी बयान करता है कि फेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं और न किसी ने खुलफाए राशिदीन में से ऐसा किया, न किसी सल्फ़े सालेह ने सल्फ़े सालेहीन में से अपने जौजा को बायत किया.
بس اس کا قول صحیح ہے یا غلط یا مردود؟ بین بالکتاب اور تجر یوم الحساب۔ الجواب، زوجہ کو مرید کرنا جائز ہے، بیوی کے مرید کرنا جائز ہے۔ تمام امت انبیاء کرام علیہ السلام کی مرید ہی ہوتی ہے، پھر وہ انہی میں سے تجاوز فرماتے ہیں۔ مرید حقیقتاً اولاد نہیں ہوتا، وہ ایک دینی علاقہ ہے جو نہ صرف پیر بلکہ استاد علم دین کو بھی شاگرد پر حاصل ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اور جوزہ کو مسائل دینی تعلیم کرنے کا جوز کو حکم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قوا انفسکم واہلیکم نارا،